Zdravo, dragi roditelji i nastavnici! U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje kognitivne razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Pre instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. U pretraživaču ukucajte Kids Puzzle Educational Game. Nakon toga pritisnite dugme Instaliraj. Nakon instaliranja pritisnite dugme Otvori. Otvorit će vam se stranica sa prikazanim kvadratima i ponuđenim zadacima. Kada se klikne na prvi kvadrat, na ekranu se pojavljuju alati i odabirom jednog alata dobija se opcija da se on složi od ponuđenih pazli na postavljenom centru. Sviđa mi se. Kada je uspešno završen zadatak, čuje se sviđa mi se Čekić. i izgovor za naziv alata. Postoji mogućnost da klikom na strelicu u donjem levom uglu da se vratimo na početak igre ili klikom strelice na desnoj strani da se nastavi igra sa drugim alatima. Ukoliko kliknemo na ikonicu sa kućicom, vraćamo se na početak igre. Drugi kvadrat predstavlja slike sa različitom upotrebom alata koje su podijeljene na 9 polja koje treba popuniti sa tačnim pazlama. Fantastično. Čekić. Treći kvadrat predstavlja različite scene. Kuća, škola i dvorište. Na svakoj sceni se u uglu pojavljuju alati i potrebno je pronaći iste i postaviti ih na tačno mesto. Šmirgla. Četka. Metla. Kada se postavi slika na tačno mjesto, čuje se Džoger. izgovor, Super si. to jest naziv predmeta, kao i pohvala nakon uspešno završenog zadatka. Četvrti kvadrat je igra memorije i ovdje se nakon tačnog odgovora čuje naziv predmeta i pohvala. Remenica. Lopata. Dalje nivoji igrice omogućavaju jedno igranje vezano za upotrebu alata, nakon čega se zaključava i potrebna je prijava i doplata kako bi se mogli dalje koristiti. Tokom igranja pratimo pokret koji nam se pokazuje na ekranu. Aplikacija je dostupna na srpskom, ruskom, španskom, švedskom, portugalskom, turskom, tajlandskom, ukrajinskom i vijetnamskom jeziku koji se bira klikom u donjem desnom uglu na početnom ekranu.
Zvuk može i da se isključi dodirom ikonice nota u donjem levom uglu.